যদি ইউটিউব চ্যানেল দেখতে থাকো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে, যত মাত্রায় পারবেন শেয়ার করবে, ঠিক আছে? हमरा तुझे जैसे ऐसे खिलबो रे अच्छा अच्छा हम तोर बड़ हबो तुई हबी আমার বহু রে हम तोर बड़ हबो तुई हबी আমার বহু আমি তোরে কাছে আমি তোর কাছে तुझे जैसे ऐसे खिलबो रे तो पहले लिख पड़े हो तो उठे बचा